Good morning, ma'am. I am Cadet Divine Love Tiokulam, and I am going to explain the fingerprint classification of my body, Irene May S. Morales. So first of all, mao ni ang fingerprint niya, and the first thing we need to do in order to get the fingerprint classification is to identify what type of fingerprint pattern each finger has. So from right thumb to right little, ang iyang fingerprint pattern is ulnar loop, ulnar, plain whirl, and from left thumb to left little, ang iyang type of fingerprint pattern is ulnar loop, whirl, and whirl. So, in order to get the primary classification, sa primary classification is naa siya kuan, ang pangitaon lang is ang total sum of numerical values of whirls. So first thing is naa siya pairing, so each finger is paired and each pair is na corresponding values. And in order to get the numerical values of the whirls is ang even numbers 2, 4, 6, 8, and 10 is nasa numerator, and ang odd numbers is nasa denominators. So in case of sa fingerprint ni Morales, ang yahalang whirls is kuan right ring and right little, and left ring and left little. So ang naa sa babaw lang sa numerator is 8, which is the right ring, which is the value, ang value is 8, and the left little, which is ang value kay 1. And sa ubos, pag abot sa denominator, which is the odd numbers. So ang naalang sa ubos is ang right little, which is ang value is 4, and left ring, which is ang value of 1. So plus 1/1, ang 1/1 is given na, so ang iyang primary classification is 10/6. Pag-abot sa secondary classification concerns of corresponding symbols. And capital letter series concerns only on the index finger. So meaning ang index finger lang is ang naay kuan capital letters ng symbols. And the rest from thumb to middle finger, ring, and little finger is kuan siya, small letter or pwede dash o walay corresponding nga small letters. So makita na to sa table nga naay corresponding symbols. So og tan-aw na to ang fingerprint ni Morales, unahon na to sa index fingers, which is yung index finger from right og left kay iyang fingerprint kay ulnar loop lang. So sa babaw ulnar loop man siya, so ang iyang symbol is U, and sa ubos gihapon sa left index is U. And og tan-aw na to siyang right thumb, U ulnar gihapon, so wala may ulnar pag abot sa small letters, so ato siya ang ibutangan og dash. And same sa middle, right middle, right ring, and right little, which is ulnar, plain whirl, and whirl. So wala may small letters gihapon, so butangan nato siya dash. Same sa ubos kay same man ang fingerprint patterns sa right og sa left. So U dash, U dash dash dash, which is pwede po nato siya ibutang nga U over U. So mao ni siya ang iyahang kuan secondary classification. So ang next nato nga pangitaon is ang sub-secondary classification. So ang sub-secondary classification is this is only for the ridge counting of the loops and the whirl tracing of the whirls appearing on the index, middle, and ring fingers of both hands. So in case of loops,
ang loops is na ay corresponding nga tables, and mao siya atong gamiton to analyze kung outside ba ang loops or inside. And pag abot pud sa whorls, nagyapoy corresponding table ang whorls, which is I for inner, O for outer, and M for meeting. So first, let's identify kung outer ba or inner ning index, right index ni Morales. So ang value, ang ridge counting sa iyang index fingers is equivalent to 10. So 10 or more is naa siya sa outer. So iyang symbol is O. And pag abot sa right middle, ang iyang ridge counting is 11, which is naa gyapon siya sa outer. Symbol gyapon is O. And pag abot sa right ring, ang iyang right ring kay whorls man, and pag abot sa whorl tracing, ang iyang whorl tracing is inside and 3. Ang iyang symbol ani is I. And pag abot sa left hand index finger, ang iyang ridge counting is 11. And 11 is naa siya sa 10 or more, so ang iyang symbol is O, outer, and sa left middle, iyang ridge counting is 10. So 10 is naa siya sa inner, so I. And pag abot dayon sa iyang left ring is whorl, and ang value niya is 1, only 1 whorl tracing, so M ni siya, because meeting is 0 to 2 ridges. So ang iyang sub-secondary classification is outer, inner, over, outer, inner, and meeting, or OOI over OIM. So major classification: ridge counting and whorl tracing of the thumb appearing on the both hands. So if tan-aw na to ang kuan ni Miss Morales, puro man siya ulnar loops. And ang ridge counting is sa right thumb is 14 and sa left thumb is 14 gyapon. So kay wala man siya nilapas og kuan 17 or more, so ato gamiton ng isang first table, which is na value nga if 1 to 11 small, 12 to 16 ridge count is medium, and 17 or more ridge count is large. So if mag-base ta sa fingerprint ni Morales, ang iyang major classification is both medium and medium, because right thumb value 14, so 12 to 16 medium, left thumb 14 gihapon, and 12 to 16 na siya sa medium, so iyang major classification is M over M, or medium over medium. Is the final classification, the exhibition in the numerical figure of the ridge count of loops or whorls from the two little fingers. So meaning ang concern lang sa final classification is ang little fingers. So nag-base gyapon ta sa fingerprint ni Morales, ang iyang fingerprint pattern for right and left little is puro whorls. And ang whorl tracing sa right little is 5, and ang whorl tracing sa left little is 8. So ang iyang final classification is 5 over 8. And last na to nga kuhaon sa fingerprint classification is ang key classification, derived from by the ridge counting of the first loop in a set of prints except in the two little fingers. So ang pangitaon nato sa key classification is ang katong first loop nga makita nato sa fingerprint. And kani siya nga first loop is permanent ni siya numerator. So mag-base gyapon sa fingerprint ni Morales, ang first loop nga ato makita siya fingerprint is nasa thumb.
And ang ridge counting sa iyang loops is 14, so the final classification would be 14. So this is the fingerprint classification of Irene May Morales. Thank you. So, good day ma'am. I am Cadet Macalos and I will be discuss the result of fingerprint of Divine Love Ocula. So, the result of her primary primary is the 21/19. 21/19 because ang iyang right thumb is whirl, iyang right middle is whirl, iyang right index is kanang ulnar, iyang ring finger is ulnar, iyang little finger is ulnar. While ang iyahang left hand is thumb, whirl, middle, whirl, index, ulnar, ring, ulnar, o iyahang little ulnar. So, ang kuan ani is 16 plus 0 plus 4 plus 0 plus 0 plus given nga 1/1. Ang sa iyahang denominator is 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 0 plus ang katong given nga 1 is equals to 21/19. Maong 21/19 iyang result. So iyang subsecondary is mag-focus ra ni siya only the index finger. So ang capital ani is ang capital letter series ani is concerns with the index finger. So ang result anang saya is W/W. Kay index niya kay whirl, naa siya dito sa rules nga ang whirl naa sa rules nga pag naato siya sa rules nga pwede ra nimo siya ibutang direct ang WW if ever dash ang mga kauban. Next is subsecondary classification. So ang iyang result diri is MOI over MII. So why MOI? Because iyang right mag-focus ni siya sa kamot nga right index, middle, and ring. So ang iyang right index is nagtotal of nagkuan siya ang iyang right index is meeting. So pag meeting 0 or 2 mo nang meeting mong M. Ang iyang middle is outer because outer is iyang range counting is 10. So 10 or more is makbutang siya sa outer. Ang iyang right ring kay inner because ang inner is yang range counting is 11 tapos ang naa sa kay 1 to 13 is inner. So mo nang MOI. Ang iyang denominator is MII. So why MII? Because ang iyang left index is meeting kay iyang range iyang world tracing is 1 ra. So meeting siya kay 0 to 2 is meeting. Tapos ang iyang left middle is inner. Why inner? Because ang iyang iyang range counting is 9 ra. So nasulod siya sa inner kay 1 to 10 inner. Then iyang left ring is 1 iyang left ring is inner because ang iyang range counting is 1. Ang iyang range counting is 9. So 1 to 13 is mabilong siya sa inner. Next is major classification. So major classification only focus on thumb. So kay world tracing man siya unya. Yang world tracing sa kwan kay kwan man meeting 1 ug meeting 2. So mabutang siya mo nang nakabutang dira kay MM. So final classification, ang nakabutang siyang final classification is 9/7. So mag-focus ra po di siya sa little fingers.
So why 9 over 7? Kay tungod ang iyang range count of loops is ang sa iyang right little is 9. So ang iyang ulnar is 7 mo nang 9 over 7. So K classification, the first loop found in the kanang found sa iyang kanang makita sa iyang kamot, tapos except sa 2 little fingers. So ang first nga nakita diri nga sa ang first nga nakita is 11 mo nang 11 ng iyang answer. That's all. Good morning, ma'am. I am Cadet Morales, and I'm going to discuss or defend Art Macalo's fingerprint. So first, we're going to identify what type of fingerprint she have. So in her right hand, her right thumb is whorl, right index is whorl, right middle is ulnar, right ring is whorl, right little is ulnar. And in her left hand, her left thumb is whorl, left index is ulnar, left middle is ulnar, left ring is whorl, and left little is ulnar. So in primary classification, it is the sum total of the numerical values of whorls and its composite plus the pre-established fraction of 1 over 1. So in primary classification, na siya pairing. So each pair has numerical values. Then ang ato lang Tagalog numerical value or value is ang whorl type of fingerprint. So sa iyahang fingerprint, ang whorl only kay ang right thumb, right index, right ring, left thumb, and left ring. So ang iyang ang solution is ang numerator is the even numbers and the denominator is the odd numbers. So ang iyang solution is 16 plus 8 plus 4 plus 0 plus 0 over 16 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 over 1 equals 29 over 18. So next, sa secondary classification. So sa secondary classification, it is the writing of the FP pattern with the corresponding symbols of each name. So sa secondary classification, ang ato lang i-capitalize nga symbol is sa index finger. So and the rest small letters na dayon. But ang general rule, ang small letters lang nato is kaning radial, plain arc, o tented arc nga fingerprint pattern. So, ang iyang index finger, iyang right is whorl, and iyang left is ulnar loop. So, ang iyang pagkasulat sa iyang secondary classification is dash, capital W, dash, 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 over dash, capital U, dash, dash, dash. So, ang result ani is W over capital W over U. So, next, sub-secondary classification. So, in sub-secondary classification, mag-focus lang ni siya sa index, middle, o ring finger. So, ang iyang right index is whorl nga naay ridge count nga 2 inside or inner. So ang nabutang siya nga meeting kay 0 to 2 ridges inside or outside is meeting. So iyang right middle is ulnar loop with ridge count of 11. So iyang middle is outer because nabutang siya sa 10 or more nga ridge count outside. 10 or more nga ridge count lang. So next, iyahang right whorl is 3 inside or inner. So nabutang siya sa inside because 3 or more inside or above nga ridge count sa pag whorl trace is inside.
Next, her left index is ulnar loop with ridge count of 13. So, ang iyang index is outer, kaya nabutan siya sa 10 or more nga ridge count. Next is iyang left middle, ulnar loop with a ridge count of 11. So, nabutang niya po siya sa outside, kaya nabutang siya sa 11 or more nga ridge count. Iyang left ring, which is 3 inner or inside nga ridge count. Nabutang niya sa inside, kay 3 or more inside or above nga ridge count is inside. So, ang iyang subsecondary classification is MOI over OOI. So, next is ang major classification. So, sa major classification is mag-focus lang ta sa thumb only. So, ang iyang thumb, iyang right is whirl and left is whirl. So, sa iyang right finger or right thumb, kay ang ridge count is 0, 0, kay ang duha ka delta is pag whirl trace nag-meet silang duha. So, meeting. Kita dyan sa screen, meeting ang gibutang. So, sa iyang left na pod, sa iyang left thumb, na ridge count nga 2 outside. So, meeting gyapon, kaya nabutang mo siya sa 0 to 2 ridges inside or outside. So, ang iyang major classification is M over M. Next, sa final classification, mag-focus na po niya siya sa little fingers, ilahang ridge count of loops. So, loops lang. So, sa iyang right little finger, it is an ulnar loop with a ridge count of 10, and iyang left is ulnar loop with ridge count of 11. So, ang iyang final classification is 10 over 11. Next is ang key classification. So, sa key classification, it is the first loop nga makita nimo sa fingerprint except sa duha ka little fingers. So, as you can see sa iyang fingerprint, ang first loop nato makita is the right middle. So, yung right middle is an ulnar loop with a ridge count of 11. So, ang iyang key classification is 11. That's all, ma'am. Thank you.